Kita ke sorotan mancanegara lainnya, Saudara. Inflasi terus menciptakan keresahan bagi konsumen di Amerika Serikat. Survei baru-baru ini bahkan menemukan kebanyakan warga Amerika Serikat lebih takut kehabisan uang daripada meninggal dunia. Pada saat yang sama, sejumlah data ekonomi makro tetap menggembirakan, bahkan melebihi ekspektasi. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Laju inflasi yang telah mereda dibandingkan puncaknya pertengahan 2022, penciptaan lapangan kerja yang masih relatif kuat, hingga belanja konsumen yang juga tetap bergairah. Semua ini ternyata belum tentu meredam keresahan konsumen, seperti temuan Allianz dalam survei kuartalan terakhirnya. Despite all this positive data that we've seen, the growing economy and so on and so forth, the tight labor market, etc., the average American continues to actually be worse off and struggle and they're very cautious about the future. Kenaikan harga menjadi sumber keresahan utama. We're seeing now that 70% of Americans, so 7 in 10 people are actually more concerned about paying bills than saving for the future. And 6 in 10 Americans would rather sit in cash than participate in the market. We have over half of Americans, they have decreased. In other words, they take some of their income today to spend it instead of putting it into the retirement account. Some Americans have stopped it altogether, about half as well. But a whopping 45% of Americans have started dipping into existing retirement savings in order to combat the increasing prices. Dalam survei kuartal sebelumnya pun, sekitar 61% responden menyatakan lebih takut kehabisan uang sebelum pensiun dibandingkan ketakutan mereka akan kematian. Harga energi yang sempat stabil beberapa bulan sebelumnya belakangan kembali menguat. Antara lain alasannya adalah tingginya permintaan yang mendongkrak harga minyak sedunia, lalu juga berkurangnya kapasitas penghilangan di Amerika Serikat akibat gelombang cuaca panas di negara bagian penghilang termasuk Texas dan Louisiana. Akibatnya Bank Sentral AS atau Federal Reserve belum tentu menangguhkan kenaikan suku bunga acuan dalam pertemuan selanjutnya akhir September. This change in the trend of energy does really impact the forward view on inflation. We're seeing inflation remain elevated, right? It's not accelerating, it's not moving higher faster, but it is remaining elevated. And so that may mean the Fed has to wait a lot longer to get back to their 2% target than the market had been anticipating, which is at this point is the market's kind of priced in some cuts later in 2024. We'll have to see what the Fed says on September 20th. Dalam pertemuan terakhirnya pada Juli, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, kenaikan ke-11 dalam 17 bulan terakhir. Bank Sentral telah indikasikan kembali siap naikkan suku bunga pada September bila data soal inflasi akhirnya kembali menunjukkan peningkatan harga. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.